Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद लाइव डिवाइन अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी समस्त माँ कृपा भिक्षा करें पढ़ी जे ये सृष्टिर जो परिव्याप्ति होती सृष्टि जो प्रकाश लाभ कर सृष्टि भितर जो लीला खेला चली सृष्टि भितर जहाँ किछि संगठित होछि से सब गुड़िक पछरे लीलार एक प्रेरणा रही एवं से लीलाटी है आनंदर लीला गोटे शिशुर आनंद जड़े कविंकर आनंद जड़े अभिनेतार आनंद एवं जंत्र निर्मातार आनंदर कथा से श्री अरविंद वर्णना करिसेंती पुणी कहिसेंती ये लीलाकार और लीलांगन सब सी निजे आम लाइव डिवाइन पुस्तकर 12th चैप्टर आनंद रूपम जत विभाति समाधान पढ़ुंट गत थर आम सप्तम पैराग्राफ पढ़ी आज आम अष्टम पढ़ा सप्तम जहाँ पढ़ी ताको भी आपण मानक मन पकई दूची जे ये जो लीलाटी चली से लीलाटी शाश्वत ता परिणाम रहित से परिणाम को देखु नहीं इमोटेबल कारण तार परिणाम ही आनंद आनंदमय सत्ता से अंतहीन भाव रही एवं से गोटे प्रकार रही ना से बहुत प्रकार वैचित्र्यमयता भितर रही वेरिएबल भितर ये जो आनंदमय सत्ता निजको प्रकाश करुछि किंतु से गतिस्पंदनटी आम चेतन आमर जो जीवसत्ता भाव आम जो अच्छु सेटा को ग्रहण करुछि आमर सम्मुखरे थिबा गोटे प्रकार मनोमय सत्ता एवं ये मनोमय सत्ता गोटे विचित्र कारीगरी तैयारी श्रीरविंद्र ताकू वर्णना करिसेंती जे एटा नितांत भाव अपूर्ण एवं एथिरे बहु जटिलता रही बहु प्रकार विषमता रही जो तार कारीगरी जिनसटी जहाँ से भली भाव प्रत्यक्ष कर न पारिबार क्षमता सत्य को जानी न पारिबार अक्षमता एवं बहु प्रकार जटिलता मध्य दे मन कौन करे ये लीलाटी को तीनोटी भागरे तीनोटी अनुभव रे ताको परिणत कर दिए गोटे दुखर अनुभव आ गोटे सुखर अनुभव एवं अन्यटी है सुख दुखर मझा मझी गोटे उदासीनतार तटस्थ भावर अनुभव यहाँ हूँ मनर कारीगरी मन ताही करें कारण मन बहुत स्पष्ट अस्पष्ट गोटे प्रकार पूर्ण नुहे किंतु आमे बेले बेले ये कथा को नहीं मन को दोष दे पारिबा नहीं कारण मन प्रकृत रे ये कथाटा करुछि जे मनटा हूँ गोटे गोटे पूर्व आयोजन बा गोटे पूर्वाभास ताको आमे कहिथिले प्रिपेयरिंग और प्रिलुडिंग ये दुईटा शब्द द्वारा जे ये मनटी संपूर्ण धारणा आनंद संपर्क रे देई न पारिले मध्य आंशिक भाव रे आमको सुखर आनंद गोटे प्रकार अनुभूति दौछि एवं सुख जे निहित अछि ये सब किछि मूल रे
ସବୁକିଛିର ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁକିଛିର ମୂଳ ଯେ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ କଥାଟି ମନ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ସକଳ ପ୍ରକାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏକାନୁଭୂତିରେ ଦିନେ ଆବଦ୍ଧ ହେବ। ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟତାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଇ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଯାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ତାରିଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ତ୍ରିବିଧ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ନପାରି ଦୁଃଖର ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ ବା ସୁଖରେ ଗୋଟେ ଆତିଶଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଥିବା ଭିତରେ ମୂଳ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ଯାହା ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ରହିଛି, ଆମ ଜୀବନ ପଛରେ ରହିଛି, ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପଛରେ ରହିଛି, ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପକ୍ରମ କରିପାରୁଛୁ ମନ ଦ୍ୱାରା। ଆମକୁ ମନ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅଛି, ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଟେ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କର୍ଡାଣ୍ଟ ରିଦିମ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକତାହୀନ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମ ମନ ଆମକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଉଛି। ସେଇଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱମୟ ଐକ୍ୟତାନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସୁର ଅଛି। ସେଇ ସୁରଟି ଯଥାର୍ଥ ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ସେଇ ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିକଟରେ ଦିନେ ମଣିଷର ଏହି ସତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ତାପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାରାଗ୍ରାଫ 8। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ if this view be right, then certain consequences inevitably impose themselves। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ହେଲା ଯେ ଯଦିଓ ମନ ଆମକୁ ତ୍ରିବିଧ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେରଣା, ଆନନ୍ଦମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏକ ଅଛି, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାକୁ ବହୁବିଧ ଲାଗୁଛି, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯଦି ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାହେଲେ ସର୍ଟନ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଇନେଭିଟେବଲି ଇମ୍ପୋଜ୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବରେ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମାନି ନେବା? ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ପ୍ରଥମରେ ସିନ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ଡେପ୍ଥସ୍ ୱି ଆୱାରସେଲ୍ଫ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍। ଆମ ଗଭୀରତାରେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସୁପରଫିସିଆଲ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା ବାହ୍ୟ ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଆମର ଇନର ଡେପ୍ଥ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତା। ବାହାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ମୂଳତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭୂ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ସେଇଟା ହେଲା ଇନ୍ ଆୱାର ଡେପ୍ଥସ୍ ୱି ଆୱାରସେଲ୍ଭସ୍ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍। ଆମେ ଗଭୀରତାରେ ସେଇ ୱାନ୍, ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ। ଆଉ ସିନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ରିଅଲିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଙ୍ଗ ୱି ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ଅଲ୍ କନସିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଚେତନାରେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ଅଲ୍ କନସିୟସନେସ୍, ସିନ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ରିଅଲିଟି, ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମର ସକଳ ସତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଅଲ୍ କନସିୟସନେସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଅଟେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଅଟେ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହେଲେ ଆମେ ଇନ୍ ଡେପ୍ଥସ୍ ଆର୍ ୱାନ୍, ଆଉ ଇନ୍ ରିଅଲିଟି ୱି ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅଲ୍।
अविभाज्य ऑल कॉन्शियसनेस किंतु आमको लगुच आम डिविजिबल कॉन्शियसनेस किंतु वास्तव में आम समस्ते ऑल कॉन्शियसनेस गोटे चेतना पूर्ण चेतना देयरफॉर द इनएलिएनेबल ऑल ब्लिस तेणु आम अविच्छेद्य आनंद अटंती कारण जोठी सच्चित आनंदर कथा आपन कहुला जहाँ सत ता चित आउ जहाँ चित ता हूँ आनंद तेणु ये से गणितर सूत्रटी लग जे जदि आम समस्ते वास्तव रे इंडिविजुअल ऑल कॉन्शियसनेस अविच्छेद्य अविभाज्य एक चेतना ताहले आम समस्ते इनएलिएनेबल इनसेपरेबल तार अर्थ जहाँ अविच्छेद्य जहाँ भाग करा जाई परिबो नहीं से भली इनएलिएनेबल ऑल ब्लिस आम हेले पूर्ण आनंद मध्य किंतु आपण को कहगला आपण सत्तारे आपण हेले ऑल कॉन्शियसनेस सेटा आम अनुभूति भीतर आसुना कहीं आसुनी से कथा पूर्व पाराग्राफ रे आपन कहगला जे आमे अनुभूति लाभ करुछु मन जरिया एवं मन कौन करे ना आमको त्रिविध अनुभूति नहीं पहुँचे दिए बेले बेले त्रिविध बेले बेले बहुविध हो पारे गोटे कथा को आम केते प्रकार बुझीपार किंतु वास्तविकता से नुहे जोटा दिशुची जोटा अनुभव होची वास्तविक घटनाटी बा मूल कथाटी ताठार अलग तेणु जदि द डिस्पोजिशन ऑफ आवर सेंसेशनल एक्सपीरियंस आमर जो इंद्रियगत अनुभूतिर जो स्वभाव अच्छी डिस्पोजिशन कहले स्वभाव इन द थ्री वाइब्रेशंस तीनोटी स्पंदन रही कौन से कथा आम कहुई पेन प्लेजर एंड इंडिफरेंस ताले तीनोटी गोटे हूँ जंत्रणा गोटे है सुख आ गोटे है उदासीनता कैन ओनली बी सुपरफिशियल अरेंजमेंट ताले यहाँ कौन प्रकृत रे आपण हेले ऑल कॉन्शियसनेस एवं प्रकृत रे आपण हेले दैट वन गभीरता रे एवं तेणु आपण हेले ऑल ब्लिस आनंदमय किंतु आमर जो इंद्रियगत अनुभूति आमको तीनोटी स्पंदन रे पहुँचाऊँ सेटा हला it can only be a superficial arrangement एटा गोटे बाह्य उपर ठाउरिया व्यवस्था से व्यवस्थाटा केमिति तैयारी हेछि क्रिएटेड बाय दैट लिमिटेड पार्ट ऑफ आवरसेल्स आमर एक सीमित अंश द्वारा बा आमर एक सीमित अंग जोटा आम मन कहूँ ता द्वारा ये अरेंजमेंटा होती व्यवस्थाटा कारण से गोटे चित्र देखला माने से तीनटी दिशो तीनोटी प्रकार अनुभव भितर से विभक्त हो आपण अविभक्त चेतनाटे देवे से विभक्त चेतना हो ये कथाटा आम बहुत बाटरे कही जे गोटे भंगा दर्पण रे जेभली हुए तो बहुत मुह देखा जाई पारे तो से भली आपण गोटे सत्य को बा गोटे वस्तु को गोटे जहाँ एक परफेक्ट मिरर नुहे जे प्रकृत रे देखै पारिबो नाही तापर तो देखियो चेष्टा करियो ताले भली असुविधा गुड़िक तैयारी हो तेणु एठी जो तीनोटी भाग रे विभक्त होची सेटा ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ आवर पार्ट आम सत्तार गोटे सीमित अंश बा अंगर परिणति अरेंजमेंट व्हिच इज अपरमोस्ट एवं से कथार सीधा कह जाए कौ अंगटा कौटा सीमित अंग ना व्हिच इज अपरमोस्ट इन आवर वर्किंग कॉन्शियसनेस आम जाग्रत चेतनार जीए सबुठारु आगरे रही सर्वोच्च होकर रही आम जाग्रत चेतना कहला जाग्रत शब्द जो आसला जो डायनामिज्म आसो सेटा हूँ मन
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଯେତିକି କଥା ଅନୁଭବ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯେତିକି କଥା ଅନୁଭବ କରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ମନର ଭାଷାରେ। ମନ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ହେଉଛି ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାର ମାଲିକ ଏଇ ଅନୁଭବ ଜଗତର, କାରଣ ସିଏ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ ହଉ ପଛେ ଚେତନାଟିକୁ ସେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୁଝେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ୱେକିଂ କନସିୟସନେସ୍ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜାଗୃତ ଚେତନା ରହିଛି ସେଇ ଜାଗୃତ ଚେତନାଟି ହେଲା ଲିମିଟେଡ଼, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିବିଧ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛି। ବିହାଇଣ୍ଡ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଅସ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମା ଆମ ମନର, ଆମ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାର, ତାର ବିୟଣ୍ଡରେ ବା ତାର ପଶ୍ଚାତରେ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଅସ୍, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କଥା ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସୁପରଫିସିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ସୁପରଫିସିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିବ ନା, ଯେଉଁଟା ଡେପ୍ଥ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଇନ୍ ରିଅଲିଟି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ଗଭୀର। ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଅସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ଭାଷ୍ଟର। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଚ୍ ଭାଷ୍ଟର, ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମକୁ ଉପରଠାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କଳି ତକରାଳ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଅଦିବ୍ୟ ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଶାସକ୍ତ ମଣିଷଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେବେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତା ରହିଛି ବୋଲି? ସେଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଦିଶୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏକଦମ ଉପରି ଭାଗ, ଉପର ମନର କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କାହାରି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଚ୍ ଭାଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ, ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର, ଅଧିକ ଗଭୀର, ଆଉ ଟ୍ରୁଏର, ଅଧିକ ସତ୍ୟ, ଅଧିକ ସତ୍ୟଶୀଳ ଦେନ୍ ଦି ସୁପରଫିସିଆଲ କନସିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ବାହାର ଯେଉଁ ଚେତନାର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦିଶୁଛୁ ସେଇଟା ତ ପ୍ରତିଭାସିକ ଦିଶୁଛି, ଆଖିରେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛେ, ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛେ, ତା ସହିତ ମିଶୁଛେ, ସେଇଟା ତାର ସୁପରଫିସିଆଲ କନସିୟସନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଗରର କଥା ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଆରମ୍ଭରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ସାଗରକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ଉତ୍ତାଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା ସାଗରର ରୂପ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଶାନ୍ତ ଅଛି, ସମାହିତ ଅଛି, ଏବଂ ତାର ରୂପ ସେଇଠି ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସୁପରଫିସିଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର, ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏବଂ which takes delight impartially in all experiences। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସୁପରଫିସିଆଲ କନସିୟସନେସ୍ରେ ଯାହା ଭାଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ଯାହା ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର ନୁହେଁ, ଯାହା ଟ୍ରୁଏର ନୁହେଁ, ସତ୍ୟଶୀଳ ନୁହେଁ, ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଡିଲାଇଟଟାକୁ ପାର୍ସିଆଲି ନେଉଛୁ। ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ଳାବନ ରହିଛି, ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଆଉ ଅଧିକ ସତ୍ୟଶୀଳ ଚେତନାଟିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେଇଠି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅନୁଭବ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ବିମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭବ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରି ଅସଙ୍ଗତ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ାକ ପାଉଛନ୍ତି, ଡିସ୍କର୍ଡାଣ୍ଟ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ପୁଣି କୁହାଯାଇଥିଲା ଟାଙ୍ଗଲ୍ଡ, ଜଟିଳ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବନି। କାରଣ ଜଟିଳ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଯାଏ। ଏଇଠି ତ ବହୁତ ନୁହେଁ ନା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରେରଣା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲାଇଟଟା ହଉ ସେ କେବଳ ଦେଖେଇବେ। ଭାଷ୍ଟର, ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଟ୍ରୁଏର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ କନସିୟସନେସ୍ଟା, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି
ଏଇ ଭାଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଟ୍ରୁୟର କନସିୟସନେସ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଗରେ ରହିଛି। Impartially in all experiences, it is that delight which secretly support the superficial mental being। ଏବଂ ଏଇ ଆନନ୍ଦଟି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବହିରଙ୍ଗ ଚେତନାକୁ, ବା ବହିରଙ୍ଗ ଚେତନା କହିଲେ ମାନସିକ ଚେତନା, ଯେଉଁଟା ୱାର୍କିଂ କନସିୟସନେସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମେ ସପୋର୍ଟଟାକୁ ଏଇଠି ଟେକ୍ନିକାଲି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମନୋମୟ ସତ୍ତା କହୁଛୁ, ସିଏ ଡିଲାଇଟ୍କୁ ସିକ୍ରେଟଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କୁଆଡ଼କୁ? କାରଣ ପ୍ରଥମେ ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିଲା। ମନକୁ କେବେ ଦାୟୀ କରିବେ ନାହିଁ। ମନକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦୋଷୀ କରିଦେବୁ, ଏ ମନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧାନକାରୀ ଆନନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ମନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଆମ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। କାରଣ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ତ ପଳେଇବନି କୁଆଡ଼େ, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଜୀବନ ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ଆନନ୍ଦକୁ କେତେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ସତେଜ ଦେଖାହେଉଛି। ତାର ସେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆଉ ସତେଜତାଟାକୁ ଆମେ ଖୁସି ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଟିକେ ପାଉନି, ସେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି, କିଏ ତା ଗଛଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ସିଏ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ବା ସ୍ଥୂଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆହୁରି ଲିମିଟେଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। କେମିତି ନା ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଖୁସିଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ, ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତା'ର ଆଶାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଭାବିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ସେଇଟା ତ ପଶୁଟେ ପାଇବନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାଘ ମା ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଖେଳଉଛି, ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମା ଯେପରି ତା ଛୁଆଟାକୁ ଖେଳିଲେ ଆନନ୍ଦର ପାଉଛି, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ୱେକିଂ କନସିୟସନେସ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ୱେକିଂ କନସିୟସନେସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ମନୋମୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର କନଟେକ୍ସଟରେ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନ ଜାଣେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଚାରିକଡ଼େ, ଆମ ଭିତରେ ବାହାରେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତର ବାହାରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତିକି ସଂକଳ୍ପ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବାରେ, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାରେ, ଆଉ ସେଇ କାମଟି ମନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମନର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଚାଲୁଛି। ମନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣେ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଏନେବଲ୍ସ ଇଟ୍ ଟୁ persevere through all labors, sufferings and ordeals in the agitated moment of the becoming। ଆମ ସମ୍ଭୂତିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଜିଟେଟେଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ଷୋଭିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଏଇ ବିକ୍ଷୋଭଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତା ଭିତରେ ଲେବର୍ସ ଅଛି, ଆୟାସ, ଶ୍ରମ। ତା ଭିତରେ ସଫରିଂ ଅଛି, ଦୁଃଖ ତ ନିହାତି, କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏପରିକି ରାମକୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ, ନାନକ କବିର ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଖୋଜିବେ, ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନଟି ହେଉ କି ଗୋଟେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଜୀବନ ହେଉ, ସବୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସଫରିଂ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଏଲ୍ସ, ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ମନଟା ଭାଙ୍ଗେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗେ, ମନ ଏତେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେନି। ଯଦିବ 2-3 ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁଣି ତାପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ମନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଇଟା। କାରଣ
ଏଠି ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମନ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ମନ ହିଁ ଜାଣେ ଏଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପର୍ଯ୍ୟଭର କହିଲେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଦୃଢ଼ ରହିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା। ସେ ତାରି ଭିତରେ ସ୍ଥିର ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କାହା ଭିତରେ? ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେବର୍ସ, ସବୁ ଶ୍ରମ ଆୟାସ ଭିତରେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ, ଆଉ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଳିତ ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଉଦ୍ବେଳନ ରହିଛି ନା। କେତେ ଭୟ ରହିଛି, କେତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, କେତେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, କେତେ କାତରତା ରହିଛି, କେତେ ବିହ୍ୱଳପଣ ରହିଛି, କେତେ ଆଶା ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ବି ଆମକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଉଦ୍ବେଳନର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁ ବାଟରେ ଆମେ ଉଦ୍ବେଳିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଜିଟେଟେଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନର ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ମନ ଏଇ ଉଦ୍ବେଳନ ଭିତରେ ବି, ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି, ଏଇ ଶ୍ରମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳତା ଭିତରେ ବି ଆମ ସମ୍ଭୂତିର ବା ଆମ ଜନ୍ମର, ତଥାପି ବି ସିଏ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ମନ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଦେଖିବେ, ମନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର, ମନ ହେଉଛି ନିଜେ ଆଲୋକ। ମନ ନିଜେ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ଏଠି ଆନନ୍ଦକୁ କେହି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଅଦର ଦେନ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମନକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସୁପରଫିସିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସିଏ ସତ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। That which we call ourselves is only a trembling ray on the surface. ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଜେ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ କହୁଛୁ ନା, ମୁଁ ଅମୁକେ, ମୁଁ ତମକେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି that which we call ourselves is only a trembling ray on the surface. ଗୋଟେ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକମ୍ପିତ କିରଣ। ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ଥିର କିରଣ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାତ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଦୀପଶିଖା ନିର୍ବିକମ୍ପ, କିଛି ତାର କମ୍ପନ ନାହିଁ, ସେ ଜଳି ରହେ, ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମ ଆସ୍ପୃହାଟି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା, ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଲେ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂରେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକଟି ସ୍ପନ୍ଦିତ, ଉଦ୍ବେଳିତ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକମ୍ପିତ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକମ୍ପନ ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂରେ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଦି ଭାଷ୍ଟ ସବକନସିଏଣ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକମ୍ପିତ କିରଣ ପଛରେ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଅଛି। ସେଟା ହେଲା ଏକ ବିଶାଳ ବିରାଟ ଅବଚେତନା ରହିଛି। ଅବଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଛୁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅନୁଭୂତି, ସଂସ୍କାର, ଚିନ୍ତା, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛି, ଭାରି ଅଚେତନ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ସାଇତା ଧନ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ସିଏ ଗୋଟେ ଅପଲୁପ୍ତ ହେଇକି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରାରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଥାଏ, ଯେଉଁ କାଗଜ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମେନି ଭେରି ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍। ସେଇଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚେତନା ପଛରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିରାଟ ଅବଚେତନା ରହିଛି। ଖାଲି ଅବଚେତନା ନାହିଁ, ଦି ଭାଷ୍ଟ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତି ଚେତନାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାନେ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଫିଟିଂ, ସେମାନେ ସବୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ପ୍ରଫିଟିଂ ବାଇ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ନେଗେଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇଟା ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ, ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ, ଯାତନାମୟ ଜୀବନ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ପଢ଼ିବାର ଅଛି।
सी ये जो सरफेस एक्सपीरियंस जोटा आपन को आसूची दुख यातना जहाँ जहाँ ये सरफेस एक्सपीरियंस द्वारा मध्य आमे लाभान्वित होचु and imposing them on its external self, which it exposes as a sort of sensitive covering to the contacts of the world. अर्थात आमे ये पृथ्वी सहित संपर्कित होइकरी कंटाक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये जगत सहित संपर्कित हला परे आमे कौन करूछु ना जो सरफेस एक्सपीरियंसेस जो ऊपर भाग रे जो अनुभूति गुड़ी को पाउछु से अनुभूति गुड़ी को आमको आम एक्सटर्नल सेल्फ को कौन करुछि ना imposing them on its external self, which it exposes as a sort of sensitive covering to the contacts of the world. आपण जेतेबेले एई जगत सहित संपर्कित हेबे तेणु सेतेबेले ही स्वाभाविक भावरे आमे ये जो विश्वर जो अभिघात रही जितेबाला बहिर्विश्वटी आपणक उपरे कार्य करिवो विश्वर जो अभिघात रही से आमे गोटे एक्सटर्नल कवरिंग भाव गोटे बही आवरण रूप से आमे ताकू आपणा उपरे लदिकी रखीचु ये एक्सटर्नल एक्सपीरियंस गुड़ी देखो यहाँ गोटे बहुत बड़ कथाटे आमे निज प्राचीरटा निजे गढ़ी पारछु आमे सुरक्षा नारे आमे संपत्ति नारे आम जीवन को आमे कौन करूँ ना गोटे चारिकटे प्रकृति गोटे पाचेरी गढ़ू आम समस्त जीवन गोटे दुर्ग भाया जी जेते सेल्फिशनेस देखाती जी जेते सेल्फ सेंटर्ड से सेतिके अभेद्य दुर्ग तांको भीतर के प्रवेश करि पारंते ये कह जाटा गोटे लाभ कौन आपणकर जो आम जो उपरी भाग रही प्रकम्पित होकर किरणटी रही तार बिहाइंड रे तार अंतराल रे जो विराट अवचेतन भास्ट सबकॉन्शियंट आ विराट अतिचेतन क्षेत्र मान विस्तृत होकर रही सीठी आमे बहिरंग जो फास्ट एक्सटर्नल एक्सपीरियंस पाउछु ताकू आमे क्षेत्र मध्य बेनिफिट पाउछु लाभवान होछु एवं आमे विश्वर जो अभिघात गुड़िक रही कंटाक्ट्स रही से विश्वर कंटाक्ट सहित आमर जो आमे सेठू गोटे प्रकार भास्ट सबकॉन्शियंट द भास्ट इम्पोजिंग देम ऑन द एक्सटर्नल सेल्फ व्हिच इट एक्सपोजेस इज ए सॉर्ट ऑफ सेंसिटिव कवरिंग टू द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तेणु विश्व सहित आम संपर्कर जो संपर्क रही से संपर्कटा को आमे गोटे प्रकार अनुभूतिटा गोटे ब्रिज बिटवीन यू एंड योर वर्ल्ड सीधा कथा आपको जब कई पचारती अनुभूतिटा कौन अनुभूतिटा आसिया जे आमे आमर रियल सेल्फ आउ जो एपियर्ड वर्ल्ड रही जो प्रतिभाषिक जगत रही से दुई जनकर संपर्कर गोटे परिणाम आउ सेटा गोटे आउटर कवरिंग रूप से आम पाखे रही सीए प्रकृत में कौन करुच्ची ना आपण भितर थिबा विराट व्याप्त अवचेतनार क्षेत्र आपण भितर थिबा विराट अतिचेतनार क्षेत्र मझिरे गोटे पाचेरी भाया छिड़ा यह हूँ कथा ताले पुणी कहुच्छे जे इटसेल्फ भेल्ड सेटा परदावृत होकर रही लुचिक रही इट रिसीव्स these contacts and assimilates them into the values of a truer, profounder, a mastering and creating experience. तेणु एटा स्वयं निगूढ़ गोटे प्रकार भेल्ड सी कहीं भेल्ड है ना से कौन करुच्ची ना ये जो विश्वर जो कंटाक्ट को विश्वर जो अभिघात को से ग्रहण करुच्ची ग्रहण करके ताको गोटे यथार्थतर ट्रोयर प्रफाउंडर अधिक कौन कह अगाध बा ताको गभीरतर आउ मास्टरिंग अधिक बलिष्ठ बा अधिक संपूर्ण
क्रिएटिव एक्सपीरियंस गोटे सृजनशील अनुभव सृष्टिशील अनुभूति परिणत कर साइतिक रखुଛି। देखो अनुभूति लाभ करवा यहाँ है जगतर सबुठार गोटे बड़ धनीपण। आपण को उदाहरण दूची, आपण खाते किसी स्वाद जानीपारते से छाड़ू आपण पाखे क्षमता अच्छी बोली तो आपण बिटरटाक भी तो जानीपार ना, पिताटा कषाटा जानीपार। जदि आपण पाखे से भाई गोटे दिज्व वरदान बाबू देख तुमको किसी जापर यू लीड ए लाइफ, तुम्हें शोले भी कि जापर, तुम खाइले भी कि जापर, तुम कथा कहले कि जापर, गीत गाइले कि जापर, ताले देखो आम जीवनटा कौन हम से कथा भाई। तेणु अनुभूति गुड़िक आम जीवन को बहु बाटर प्रॉफिटिंग करुछंती, गोटे प्रकार लाभान्वित करुछंती। कहीं ना आमर विशाल अवचेतना सहित विशाल जो अति चेतना तार ब्रिज भितर आम गोटे आम जो मनमय सत्ताटी से गोटे पाचेरी भाया तो छेड़ा होती खाली से से अनुभूति गोटे संग्रह करी से कौन करुच्चे ताकू गोटे बहुत बड़ ट्रेयर प्रोफाउंडर मास्टरिंग आउ क्रिएटिव एक्सपीरियंस रो मूल्य रे ताकू परिणत करुच्चे। ये कथा भल करी आपण बुझी पारिबे। आमे जो छोट थिले आमे गोटे बही पढुथिले, आपणकर जेतिकी ज्ञान होतला से ज्ञानटा आज तारिख रे पढ़िले ताठार अलग होचे। आमे पिला थिले सावित्री पढ़िथिले, लाइफ डिवाइन टिके टिके पढ़िथिले, तो से दिन आमे जहा बुझुथिले आजिर बुझिबा भितरे फरक अछि ना। जन्म जन्म धरी ये जो यात्रा करुचे काली सकाळे तो आउ थरे ताको सुंदर करी पढ़िबा सेटा आहुरी परफेक्शन आड़ काम कर नब ना। तेणु निश्चित भाव में आमको एसिमुलेट्स देम ये अनुभूति गुड़िक से कोठी नौची ना इनटू द वैल्यूज ऑफ अ ट्रेयर प्रोफाउंडर मास्टरिंग एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस आड़ काम को नौची। आउट ऑफ इट्स डेप्थ यही गभीरता भितर it returns them to the surface in a forms of strength। ये अनुभूति कौन करे आपण को स्ट्रेंथ दिए, कैरेक्टर दिए, पात्रता योग्यता गोटे चरित्र जो चरित्र कहले आप योग्यता सेंस रे बुझे। चरित्र कहले बहुत कन्फ्यूजन अच्छे लोक तापरे आसला नॉलेज ज्ञान दिए आउ आपण को इम्पल्सन प्रेरणा शक्ति दिए। अच्छा मत कहतु तो जो अनुभूति आपण को स्ट्रेंथ दौची, कैरेक्टर दौची, नॉलेज दौची, इम्पल्सन दौची, प्रेरणा ज्ञान पात्रता और शक्ति आपण आउ कौन दरकार अच्छे व्हाट मोर यू नीड। ये अनुभूति नथिले बहिरा अनुभूति बाह्य अनुभूति ताहले आपण एटा पाते कि पाते ना। गोटे आम पिला थिला बेले गोटे कथा शुणी थे मुझे मन पकई दूसरी। आम माँ मैंने कहते जे टंका को मूल्य चारणा हो किंतु जाई आसी पुओ सियाणिया हो। माने कौन अनुभूति संग्रह करूँ तरंतु आपण एबे आपण भुवनेश्वर देखी ना कि आपण दिल्ली देखी ना कि वाशिंगटन आपण देखी ना। अच्छा आपड़ जो वाशिंगटन जाती से सुविधा भी भोग करती असुविधा भी भोग करती दुईटा जाक आपण अनुभूतिर खातार लेखा हुए किंतु आपण फेरी आसला आपण जने शक्ति संपन्न मनीष काली सकाळे कहि परिबे यस आई कैन गो टू और आई कैन फ्लाई टू वाशिंगटन मुझे जापर और सेठिका विषय में जानी जगत देखा यहाँ कहते जीवन देखा यहाँ। तेणु जितेबाला आपण बहुविध अनुभूति भितर प्रवेश करती सेतेबेले आपणकर यही चारिटा जिनसर वृद्धि होची गोटे स्ट्रेंथ कैरेक्टर नॉलेज एंड इम्पल्सन हुज रूट्स आर मिस्टीरियस टू अस। यार मूल होची रहस्यपूर्ण। आम जानी ना आमको शक्ति केमिति मिले, आम जानी ना आमको पात्रता केमिति मिलुछि, योग्यता केमिति मिलुछि, आम जानी ना आमको ज्ञान केमिति आसुछि। तेणु आपण अनुभूति तो ज्ञान आउ आपण को प्रेरणा भी कौटु आसुछि। ये जो कथा गुड़िक गोटे रहस्य होइकी रही सब बड़े कारण आपण अनुभूति भितर जोटा पाई सेटा तो ताको पूरा स्पष्ट तो ताको बुझे पारिबे नहीं, स्पष्ट तो ताको अनुभव करि पारु नांती बा स्पष्ट तो ताको व्यक्त करि पारिबे नहीं, किंतु एटा सत्य कथा।
This is the mystery. Mysterious to us because our mind moves and quivers on the surface. ଆମର ଯେଉଁ ମନ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରକମ୍ପିତ ଥାଏ ଆଉ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ କେଉଁଠି ନା ବହିର୍ଭାଗରେ। ମନର କ୍ରିୟା ଆପଣ କୁହାହେଲା ଯେ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂରେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କିରଣ ଭଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ ଅଛି ସେ ମନଟି ସବୁବେଳେ ବିଚରଣ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି and has not learned to concentrate itself and live in the dash। ମନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ସଂହତ ଏକାଗ୍ର ସିଧା କଥା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ଶିଖିନାହୁଁ। ଏବଂ এই ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଏକାଗ୍ର ହେଇ ବଞ୍ଚିବା କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା এই କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେପ୍ଥସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭୀରତାରେ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ତାହେଲେ ସିଧା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଦେଖିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ସୁପରଫିସିଆଲିଟି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କେତେ କେତେ କୁଇଭରିଂ ରହିଛି, କେତେ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ଅଛି, ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ଟା କ'ଣ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଭାଷ୍ଟର ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର ଟ୍ରୁଅର୍ କନସିୟସନେସ୍ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଟ୍ରୁଅର୍ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟରିଂ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜରିଆରେ ଆମେ ଟ୍ରୁଅର୍ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ନଲେଜ ଇମ୍ପଲସନ୍ ଏସବୁ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଯେଉଁଦିନ ଲର୍ନ କରିବ ଟୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ନିଜକୁ ସଂହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଆପଣ ଆଉ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ନୁହନ୍ତି କି କୁଇଭରିଂ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିରର ଅଛି ସିଧା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିରର ଅଛି ଏମିତି ହଲୁଛି ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ। ତାହେଲେ କିଏ କେଉଁଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ କରେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ସକଳ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଲୀଳାକୁ ଆନନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାଶକୁ ବା ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡେପ୍ଥରେ ଥିବା ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ଯାହାକୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମଚ୍ ଭାଷ୍ଟର ମଚ୍ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର ଟ୍ରୁଅର୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯଦି ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଧା ଆଉ ସରଳ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନଗତ ମନ ନାହିଁ ବା ଗଭୀରତାରେ ବଞ୍ଚି ତାକୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ କରିପାରୁଥିବା ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ମନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ମନୋତ୍ତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ମନୋତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାପରଟି ଥିଲା ଇନ୍ ଆୱାର ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ହିଡେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅସ୍। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏଇ ସତ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ବହୁ ଦୂରରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଡେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅସ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ଫାନନ୍ଦ କିଛି ଦେଖା ହେଉନି ସିଏ ତା ଘର କେଉଁଠି କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଆଗେ କହିବ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ପ୍ରଥମେ ତାର ସିଲାବୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା।
सी तापर कह मत पैसा पत्र अंटू नहीं द्वितीय कथा कह तृतीय कथा कह जो जो भाव संपर्क रखा चाहूँगी पृथ्वी में कई मो सहित सेमती संपर्क रखुना चतुर्थ कथा से कह जे मुझेपरी अन्य माने सेपरी नुहति मुझे अन्य मान भल पाए बुझे सेमती मत कहीं बुझीपारती यही हजारे अभाव असुविधा आउ अपूर्णतार कथा से बखाणी बस तेणु आमर साधारण जीवन में दिस ट्रुथ इज हिडन फ्रॉम अस यही सत्य आमको दिशुना लुचिक रही और ओनली डीमली ग्लिम्स्ड एट अ टाइम्स ऑफ इम्परफेक्टली हेल्ड एंड कॉन्सेप्ट ताले जदि भी केबे केबे क्षीण भाव में आनंदर उपस्थिति देखुची किसी लोक जीवन में आनंदर उपस्थिति अवश्य अच्छी किंतु सेटा डीमली ग्लिम्स्ड क्षण आभास भितर रही क्षीण आभास आउ एट टाइम्स केते बेले 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 ओनली डीमली ग्लिम्स्ड एट टाइम्स केबे केबे सेटा गोटे क्षणिक बिजुली भाया आपन को देखा दे दूँ आभास यूज और इम्परफेक्टली हेल्ड एंड कॉन्सेप्ट बा अपूर्ण भाव से हेल्ड कर कनसेप्ट कर माने धारण कर ये गोटे कथा कही रखे भगवत गीतार गोटे चमत्कार शब्द अच्छी ता ना हूँ योगक्षेम योगक्षेम अर्थ कौन जोग है प्राप्ति क्षेम है साइती रखा तेणु आपण को अनेक जिनिस मिल पारे किंतु आमे अनेक जिनिस को साइतिकी रखी पारु नांती जे क्षेम है साइतिकी रखा तेणु देखिए मु देखी अनेक लोक पैतृक संपत्ति भाव से पाई बहुत धनी होते किंतु 5-10 वर्ष पर देखिए से धनी लोकटी से गरीब हो कहीं सी जो संपत्ति पाई से साइतिकी रखिपर से भाई आम अनुभूति गुड़िक आमे ठीक भाव हेल्ड एंड कनसीव करें धरिकी रखिपार योगक्षेम आमर हो ना तेणु आनंदर अनुभूति आसिले ता खसिकी पलाऊँ जमी आंजुलू पानी खसी जाए बट इफ वी लर्न टू लिव विदिन जदि आमे प्रकृत में अंतर भितर बंचिवा शिखिबा अंतर्मग्न भाव में बंचिवा शिखिबा गभीरतार सुपरफिशियल नुहे ऊपर गभीरतार बंचिवा शिखिबा लिविंग विदिन ताको कह लिविंग विदिन मु आपन को बहु बार कही श्री अरविंद जो लेखा गुड़िक प्रबंध गुड़िक जो वार्ता गुड़िक गोटे गोटे शब्द हूँ गोटे गोटे महाग्रंथ लिविंग विदिन उपर भावी 100-500 बही लेखी हे गोटे शब्द इंगित कहते जो माने लिविंग विदिन जो माने निज भितर बंचुंट वी इनफेलिबली अवेकन टू दिस प्रेजेंस विदिन अस which is our more real self, a presence profound, calm, joyous and puissant, of which the world is not the master, a presence which, if it is not the Lord himself, is the radiation of the Lord within. ये कथाटी कह जाउछि जे आमे अभ्रांत भाव में इनफेलिबली अवेकन टू जागृत हो जावा कोठी जागृत हवा ना टू दिस प्रेजेंस विदिन अस आम भितर गोटे किछि जीवंत उपस्थिति अच्छी ता प्रति आमे अभ्रांत भाव पूरा सुंदर भाव विदाउट एनी फ्लॉ कौन सी प्रकार संदेह छाड़िकी भी मान जोड़ा कि इनफेलिबली आमे कहबा आमे सेही उपस्थिति प्रति सचेतन हो जावा से कौन उपस्थितिटा जे which is से उपस्थिति होची which is our more real self जे होची आमर वास्तव सत्ता आमर आत्मा रियल सेल्फ ये प्रेजेंस प्रफाउंड गोटे गभीर उपस्थिति काम जॉयस एंड पुइसेंट से होचंती शांत से होचंती आनंदमय से जो उपस्थिति आम भितर अच्छी एवं सी हेले पराक्रमशाली पैशाण सर्वशक्तिशाली ऑफ व्हिच द वर्ल्ड इज नॉट द मास्टर जहाँ ऊपर यही संसार यही जगत प्रभु नुहे आमको कौन कौन कही कहले माने आम कहूँ संसार आमको जोटिक इच्छा से नहीं जापर कारण आम संसार अधीनस्थ
आमे संसार रे ना लिखिचु आ संसार स्कूल रे पढ़ुचु तेणु संसार हला मास्टर किंतु आम भितर जी अछंती तांकर वर्णना ये दिया जाउछि जे से होचन आम रियल सेल्फ तांकर जो उपस्थिति होची प्रोफाउंड से होचंती काम से होचंती जयस से शांत से गभीर आउ से आनंदमय सत्ता आउ से शक्तिशाली पुष्यांत एवं जा व्हिच इज द वर्ल्ड इज नॉट द मास्टर जहाँ उपरे यही संसार बा जगतटी प्रभु नुहे और कौन ए प्रेजेंस व्हिच इफ इट इज नॉट द लॉर्ड हिमसेल्फ ये एपरी गोटे उपस्थिति हुए तो से उपस्थिति भगवान स्वयं न हो पारती हुए तो तांको उपस्थिति आमको सेठी निश्चित लागिब नहीं किंतु एक कथा सत्य जे सी जो profound calm joyous and patient उपस्थिति आम भितर अच्छी is the radiation of the Lord within से होची भगवानंकर प्रकाश भगवानंकर विकिरण भगवानंकर ज्योति तेणु आमे लॉर्डंकर परम प्रभुंकर सर्वोच्च सत्यंकर गोटे ज्योति रूपरे गोटे आलोक रूपरे गोटे आलोक बिंदु भाव गोटे माने कौन कह गोटे प्रकाश भाव आम ये अच्छु एवं से जो यहाँ को पुणी गभीरतार जो मैंने बंचुं से शर्त रखाई जे ऊपर ठरिया बंचुव जमी जगत लोक मैंने बंचती गोटे ब्लू प्रिंट अच्छी बचार आपड़ से पाटरे पाइबे से साधना दरकार अच्छे तेणु ऋषि मुनि मैंने जो मैंने जत्न करुले प्रयत्न करुले से पाते आम कहते कष्ट कले कृष्ण मिले तेणु जो मैंने गभीरतर जीवन यापन करती से पाखे से अध्यवसाय रही से निष्ठा रही से आंतरिकता रही तपस्यार से शक्ति रही जहाँफल से माने से चेतनाटी को प्राप्त होती एवं से चेतना तांको भितर थिबा जीवंत भगवान उपस्थिति को देखई दिए वी आर aware of it within supporting and helping the apparent and superficial self and smiling at its pleasures and pains as at the error and the passion of a little child तेणु गोटे छोट पिला अलीय झट परी आमे आम बहिदृश्यमान बा बहिरंग विशिष्ट जी जो गतिविधि अच्छी जो घटना अच्छी आमे ताकू केवल जानीपरछु किंतु तार भितर थिबा अंतर्निहित सत्ताटी को बा सत्यटी को बुझिबारे आम पाखरे जो संकटटी होची से संपर्क में आमे आमर आलोचना को आहरी अधिक स्पष्ट प्रांजल करी जारी रखिबा तेणु आज आमे जहाँ पढ़िले ता उपरे आमे आमर वर्णनटी को जारी रखिबा किभली भाबरे आमे जहाँ आम अनुभूति गुड़िक आम प्रत्येक जीवनर नित्यनैमित्तिक जीवनर साधारण स्थूल अनुभूति गुड़िक किभली भाबरे आमको ज्ञान गोटे सामर्थ्य एवं गोटे गभीरता आड़ को गोटे आनंद आड़ को आमको गोटे नहीं कि जाउछि से कथा विषय रे आमे अधिक सचेतन हबा मु भावुछि जे ई जो आलोचनार पर्याय आमको गोटे आम भितर थिबा चेतनार गोटे बड़ गभीरता आड़ को क्रमशः नहीं जाई पारुछि जे आम भितर जो जीवंत उपस्थिति अच्छी से उपस्थिति को आमको केमिति कौन जमीती हो साधना पूर्वक हो कि माँ कृपा भिक्षा करी हो आमको जाना को पड़ो एवं जानिले ही आमे आनंदमय जो सत्तार संधान करुछंती तो सेटा संधान करवा मानक पाई सहज ही उठिबो आपण मान समस्त को मोर श्रद्धा सम्मान शुभेच्छा माँ कृपा भिक्षा करुछि आज आलोचना को ये रखुछि धन्यवाद। ॐ शङ्खचक्रधरमदेवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मा
च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुदगर्वैर्जिह्वाम् ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ सन्निधे सन्निरुध्यस्व सन्निता भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण